केंद्रीभूत होकर अच्छे गोटे एत बड़ छात्र समावेश हजार हजार संख्यार पश्चिम ओडिशार 10टा जिल्लारू छात्र छात्री माने आसबे एंता कि उपकूल ओडिशारू भी दक्षिण ओडिशारू भी किसी छात्र छात्री आगुआ आसिकरी न डेरा पकालेन आपके छात्र माने संगठित हेबे जे कर्मभूमि प्रदेश कांग्रेस कमिटीर मान्यवर सभापति को युव छात्र संघर्ष बाहिनीर सब किसी आंदोलनात्मक कार्यक्रम करबार लगी प्रेरित करथिला सही ठान से तांकर कोन अभियान फेंगाय गोल करूजन संबलपुर मान्यवर सांसद आम देश रो मान्यवर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अमल रे जे प्रकार केलेंडर ही चली छे गुटे पर गुटे से इस्तीफा नै देबार द्वारा संबलपुर लज्जित होचे पश्चिम ओडिशा लज्जित होचे आ ओडिशा लज्जित होचे बेसिकली शिक्षा आ शैक्षिक परिवेश रो क्षति होचे छात्र समाज शिक्षक समाज रो क्षति होचे सेथि लगे आज रो एते बड़ समावेश रो आयोजन किंतु दुखर कथा इस्तीफा देबार छोड़ कथा ई छात्र आंदोलन के दमन करबारे सब प्रकार कोशिश रे लागी पड़ी जन किसी लोग तांकर नेतृत्व रे सेथि लगी आज बाध्य होई के आपण मानकु कोई कार्यक्रम के संघाय आने आह्वान करू पीसीसी सभापति करू संगे आज हमर ग्रहण रे उपस्थित अछन पीसीसी रो उपसभापति संगठन श्री संतोष सिंह सालुजा महोदय ताको भी हम स्वागत करू आज इन उपस्थित अछन ये कार्यक्रम रो मुख्य आयोजक मुख्य पुरोधा जिन समन्वय कमिटी गठित हेगला माने पाइचम से तालिका तार जे अध्यक्ष अछन राजनपुर रो डॉक्टर सी राजनेता से भी आज उपस्थित अछन आज हमर गहण रे उपस्थित अछन पूर्वतन विधायिका शिप्रा मल्लिक महोदया आउ आपमनकर अति प्रिय जिला कांग्रेस कमिटी सभापति अमित गुरु भी उपस्थित अछन आउ विलंब नै करी हमें संध्या कार्यक्रम लगी अपराह्न कार्यक्रम लगी प्रस्तुति करमो सेते लगी मई माननीय पीसीसी सभापति श्री भक्तचरण दास को अनुरोध करू जे जेंति लगे आज आपण मन गाठी जन अंदर बात हां सर्टिफिकेट बोतल ट्रिपल स्टार्ट करके मोदा हमरा इवा एक में डाटा को उठे তোমারটা কি হচ্ছে দেখো কি করছে ওই আমি জানি পড়ে কি তুমি জানি দিত সাউন্ড ভালো ঠিক আছে অর্থস রেডির আয়োজন কমিটির চেয়ারম্যান পার্টির চিফ হুইপ अरविंद दास महोदय हमार जिला सभापति भाई अमित आज बहुत दिन पर वीर सुरेंद्र सायंकर संघर्ष भूमि माझे छात्र आंदोलन गोटे केन्द्रस्थली संबलपुर जो अंचल छात्र छात्री माने आम समस्ते पाठ पढ़ी मनीष होकर राज्य देश जन्मभूमि काम कर वीर भूमि आज छात्र मान आक्रोश कार्यक्रम रही जो महान उद्देश्य क्रमागत लगातार एक नहीं 10 वर्ष भितर 89 टाइम्स 98 थर प्रश्नपत्र लीक होकर
ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଧରିଲେ କୋଟିରୁ ବି ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧକାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ କୁକର୍ମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମୟରେ ହେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ନିକଟରେ ଆମରି ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଂସଦ ସେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଏ ବୀର ମାଟି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ମାଟିର ଯଦି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ମାଟିର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସଂସଦୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ସମୟରେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିଖେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ଏବଂ नीट एग्जाम सीबीएसई एग्जाम और अन्य एग्जाम इंटरव्यू जो छात्र छात्री माने बेकार युवक माने भविष्य निर्माण करते तार उपरे बारंबार प्रहार है गोटे सकारात्मक हिसाब से पॉजिटिव वे रे गोटे परीक्षा पत्र आदि हवा न करी संपूर्ण भाव में छात्र छात्री मानकर विरोध प्रगतिर विरोध उन्नतिर विरोध कड़ा मेहनत जो प्रश्न उठाऊँ सरकार एवं आमर लोक प्रतिनिधि चिंता कर समय आज पर्यंत चिंता कर लोक आक्रोश छात्र समाज युवक समाज भितर केते आक्रोश रही आक्रोश को से अनुध्यान करी बी सुरेंद्र साय माटी को सम्मान करी रिजाइन कर देवे आज भी आम सम्मान सहित कहूँ जे माटीर मूल्य से रखिले माटीर कीमत अदा कले वीर सुरेंद्र साय भूमि से प्रतिनिधि होती से सम्मान कले वीर सुरेंद्र साय मार्गदर्शन को डायरेक्शन सिपाही विद्रोह पूर्व जो वीर माटी संबलपुर माटीर अंचल माटीर वीर संतान इंग्रेज विरुद्ध लोक स्वाधीनता स्वतंत्रता अनेक संग्राम कर निज सर्वस्व जलांजलि देदेले गायक मान आसवे एवं छात्र छात्री मानकर जीवन को भविष्य वंशधर मानकर जीवन को अंधकार पकड़े एवं दुर्नीतिमय संसार देखा से दुर्नीति मुक्त संघर्षमय न्याय लड़ाई आज जिते भूमि प्रेरणा आसी आज एनएसवाई छात्र कांग्रेस आज संघर्ष करने आसी जागरण करने छात्र मान युवक मान सचेतन करने ओडिशा माटी गोटे विप्लव वातावरण सृष्टि कर शांतिपूर्ण भाव में अहिंसात्मक उपाय गांधीजी पथरे कथी कहे से गोटे सुंदर सभा हवा जाऊँ कहीं हिंसात्मक एप्रोच कर प्रोवोकेट कर बुझी पार कौन लोक संविधान एत अधिकार नहीं गोटे साधारण सभा करें ना नेता आसिकी गोटे प्रोसेसन हो पार ना मुख्यमंत्री आसी प्रिवेंटिव डिटेंशन करते मानुछु ठीक अच्छे आप भाविले आपको कला प्रदर्शन हम असम्मान कर साधारण सभा कार सम्मान हानि हो पार्लियामेंट असेंबली रे प्रत्येक दुर्नीति एवं प्रत्येक अन्याय विरुद्ध आलोचना होती कि नहीं तो आज संबलपुर राजरास्ता हेब एनएसवाई कर असुविधा कौन रहा जे समग्र राज्य जिले में आप अनुगुल सका गिरफ्तारी आरंभ कर सुंदरगढ़ सका गिरफ्तारी आरंभ कर झारसुगुड़ा आरंभ कर बलांगीर आरंभ कर बरगढ़ आरंभ कर उद्देश्य हूँ बीजेपी पार्टी विरुद्ध कौन साधारण सभा भी कर
ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛୁ ଏବଂ କାହିଁକି ପୋଲିସ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଭଲ ଆଇପିଏସ୍ ଆଇଏଏସ୍ ମାନେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଥାନା ବାବୁ ମାନେ ଭଲ ଅଫିସର ମାନେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତେଣୁ ପୋଲିସକୁ ଡିମୋରାଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ କହୁନାହିଁ ପୋଲିସ ତାର ସମ୍ମାନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ ଶାସକ ଦଳର ହାତରେ ବାକ ବାରିଶି ନ ହେବ ତାହେଲେ ପୋଲିସକୁ ଲୋକ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡରର ସୁରକ୍ଷା ହେବ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ହତ୍ୟା ଗଣହତ୍ୟା ରେପ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ ଏବଂ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ବାତାବରଣ ହେଉଛି କ୍ଲିନଜିଂ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ମାରି ମାରି ପୋଲିସକୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନ ଦହାରେ ଲୋକ ମିଶିକି ଜଣକୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଅରାଜକତା ଯୋଉ ହେଇଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ପୋଲିସର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବଂ ଖରାପ କାମ ପାଇଁ କରିବା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ କରିବା ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ 1957 ପୂର୍ବରୁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ଥିଲେ ଆଜି ଶହୀଦରେ ପୋଲିସର ଯୋଉମାନେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ କେବଳ ଅଧିକାରୀ ଅଛି ସେ ସାବଧାନ ହେଇଯିବା କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭଲ ଭଲ ଅଫିସର ମାନେ ବି ଏଇ ହେରାସିଂ କରିବା କାମ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହଉଛି ଗିରଫଦାରୀ କାହିଁକି ଅନ୍ତରରେ ଗିରଫଦାରୀ କାହିଁକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦିରେ ହଉଛି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ୟା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନୁହଁ ଏମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଡରେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଡରିଯିବୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ 80 ଦଶକର କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଏ ମାଝିରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ସିଏ ଗୌର ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଥିଲା ପୋଲିସ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛାତ୍ର ନେତା ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ନେତା ଆଜି ଆମେ ଦୁନିଆ ବୁଲିକି ଆସିକି ଆମେ ସଂସାର ଯାକ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ 12 ଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ସନ୍ଦେଶରେ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ସନ୍ଦେଶରେ କେତେ ପଦଯାତ୍ରା କେତେ ସଂଘର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆମେ କରି ଆସିଛୁ କେବଳ ଲୋକଶକ୍ତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଆମରି ପୋଲିସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏସବୁ କାମ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ ସଂସଦ ମହୋଦୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେ ଦାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପାଇଁ ସେଟା ବି ଆମେ କହୁନୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛୁ ଏ ସିଷ୍ଟମରେ ଯୋଉମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଦାୟୀ ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଦାୟୀ କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ 3ଟି ମିଟ୍ କେସ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ସିବିଏସ୍ଇ କେସ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ତୁ ଏ କାହିଁକି ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପୋଲିସକୁ କିଏ ଶକ୍ତି ଦେଲା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା ସେ ଅଧିକାରୀ ଯେ ତାଙ୍କର ନିମ୍ନ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ସମ୍ମାନଜନକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଅଧିକାରୀ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସବୁ କରିବେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ପରିଣାମ ହେବ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆପଣ ରହିବେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା ନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରଦିନ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଜି ପୁନର୍ବାର କହୁଛି ଆମ ସାଇଡରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ଜାହାଜକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଅଇଁଠା ପାଣି ଛକକୁ ଆସିବୁ ଅଇଁଠା ପାଣି ଛକରୁ ଆମେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମିଟିଂ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବୁ ମିଟିଂ ସ୍ଥଳ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ସେଇଠି ଆମରି ଅଭିପ୍ରାୟ ଆମେ এই ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাবে যুব সমাজକୁ ছাত্র সমাজକୁ রাজ্যবাসীକୁ আଜିର ସମ୍ବଲପୁରର ଏ ଆପ୍ରୋଚ ରେଲି ଜରିଆରେ ଜଣେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣେଇବୁ ଏଇଟା ଆମେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଛୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟର ଆମେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ବସିଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମ ସାଇଡରୁ କୌଣସି ହିଂସା ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଭୋକେସନରେ ଯଦି କିଛି ହେବ
ताहेले मध्य सेमाने दायी हेबे हिंसात्मक घटना घटेबा पई गुंडा लगेबे किंबा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलर लोक माने किछि करिवे बोले का मने रखंतु एटा उत्तर प्रदेश नॉट एटा ओडिशा एवं वीर सुरेंद्र सायर माटी एवं भक्त दास जानी छी कार जवाब केमती दिया जीवन जाक संघर्ष करी करी आज ए बयस रे आसी सारिलुनी आमको तमे आशीर्वादर प्रकोप देखुछ आमको तमे क्षमता देखुछ यदि शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद वीर सुरेंद्र साय आदि लक्ष लक्ष युवक तामर सर्वस्व जलांजलि देले एमान कोन हमरी खाती वर्दी मारे आज यदि ब्रिटिश सेना बड़िया व्यवहार करिवे बीजेपी अंडर रे ताले चाहे करता है वो हम निज अधिकार करबा ପାଇଁ चाहे वर्तमान सारा बंधु आइ समाज को सुरक्षित करबा ପାଇଁ एटा धमकी नो मो हिंसा करिबी नहीं तार प्रतिवाद ने जो बड़िया शांतिपूर्ण आंदोलन हेबो से आंदोलन एते व्यापक भागीदारी हेबो गोटा घटना को बढ़ेगा में क्या चेष्टा करू आमे ताकू गोटे लॉजिकल एंडिंग को नहीं जो पाछो गोटे लॉजिकल एंडिंग को नहीं जो पाछो आपण ताकू बढ़ेबा में जदि चाहिबे आपण तो मते भी स्टार्टर से कथा को अनेक कथा अछि कहबार आज रो समावेश में कहबी मीटिंग रे जा हो आपण कहबी यदि कहबी मो आपण मान जरिया रे हाथ जोड़ी अपील करूछी पुलिस निवृत्त होती यदि सम्मान चाहूछंती हाकी बदर सम्मान रखंतु भारतीय स्वाधीनता संग्राम स्पिरिट एवं गणतंत्र स्पिरिट संविधान डायरेक्शन आम पूर्व पुरुष मान डायरेक्शन को बुझा चेष्टा करूँ तेरे से माने सम्मान पाइबे न सम्मान पाई पाइबे। थैंक यू।